खूबसूरत भारतीय अदाकारा मस्जिद नबवी में कैसे जा पहुंची। ये सऊदी हुक्मरानों की दावत या कोई भारतीय जो सफारती चालाकी है? क्या एहराम नबवी जो है, हरम नबवी जो है, क्या वहाँ गैर मुस्लिम जा सकते हैं? और इस पर अवाम क्या कहते हैं और आलम दीन क्या कहते हैं, इन पर बात करते हैं। मैं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों और साथियों, पिछले दिनों भारत की खूबसूरत साबक अदाकारा समृति ईरानी, जो कभी एक मशहूर ज़माना टीवी प्ले सास भी कभी बहू का मरकज़ी किरदार हुआ करती थी, वही खूबसूरत अदाकारा आजकल भारतीय हुकूमत जो है बीजेपी की, उसमें अक़लियती अमूर और ख़वातीन के अमूर की वज़ीर हैं। पिछले दिनों समृति ईरानी ने एक वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया, जहां वो मदीना मुनव्वरा भी गईं। भारतीय इस वफ़द में उनके साथ खारजा अमूर की वजारत के जो वज़ीर ममलकत थे जय मुरलीधरन, वो भी उनके साथ थे। इसी तरह एक अक़लियती अमूर की जो उनकी वजारत है, उसकी जॉइंट सेक्रेटरी खातून जो थी निरुपमा, वो भी उनके साथ थी। ये दो ख़वातीन और एक जो थे मर्द, उस पर मुश्तमिल वफ़द था जिसने मस्जिद नबवी का दौरा किया। तो उस पर एक नई बहस छिड़ उस दिन से ना, जिस दिन से वो वहाँ गए हैं, कि क्या हरम नबवी में गैर मुस्लिम जा सकते हैं। तो इसके हवाले से कई एक चीज़ें जो है ना वो सामने आई कि जब से, ख़ासकर जब से मौजूदा जो शाही ख़ानदान है, जिसे हम आले सऊद कहते हैं, जब से इनकी हुकूमत बनी है तकरीबन 100 साल के अरसा में, आज तक कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो हरम नबवी में दाखिल नहीं हो सका। हाँ, उससे पहले कुछ मिसालें मिलती हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो गैर मुस्लिम वफ़द थे वो मस्जिद नबवी में आते थे, उनको ठहराया जाता था और जो है उनकी वहाँ पे रहाइश का इंतज़ाम भी किया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर एक तवील अरसा इसी तरह रहा कि कब कोई गैर मुस्लिम जो है वो हरम नबवी में भी नहीं जाता था। हरम मक्का में तो दाखिला बिल्कुल मना है ना। तो नाजरीन, इस वक्त जो है ना भारतीय वफ़द जो है उसका मकसद क्या था वहाँ जाने का? क्या जो सऊदी तल्लुकात हैं भारत के साथ वो इस आला सतह पर आ गए हैं कि उनके वफ़द को मस्जिद नबवी तक रसाई दी गई, या उसकी कोई और वजह है? क्या शाही ख़ानदान ने उनको दावत दी थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट है शाह सलमान की, या शाह जो है फरमारवा उनके शाह जो है के बेटे सलमान की? तो उस हवाले से जो है ना मुख्तलिफ लोगों का कहना है कि इससे जो है एक चीज़ वाज़ेह होती है कि सऊदी जो तल्लुकात हैं इस वक्त इंडिया के साथ, या जिस दो दीगर अरब ममालिक हैं जैसे यूएई है, इस तरह के और लोग ममालिक जो हैं, अरब कंट्रीज़ जो हैं, अमारात जो हैं, ये बड़ी तेज़ी से इंडिया के करीब हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्या इंडिया का असर और रसूख वहाँ बढ़ रहा है, या इंडिया और उनके ताल्लुकात जो हैं इस बेस पर हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ रही है? तो ये सारे पहलू हैं जो सामने रखने पड़ेंगे जब इस तरह के दौरे जो होंगे। अब ये गैर मामूली नौयत का एक दौरा है कि देखें, एक खातून जिनके बारे में अब ये भी कहा जा रहा है, उनकी जो तस्वीर आई हैं कि उनका जो लिबास था दोनों खवातीन का, उन्होंने अपनी रवायती जो इंडियन साड़ी होती है वो और शलवार कमीज़ जो उनकी रवायती है वो पहन रखी थी। और लोगों का कहना है, या ख़ासकर सोशल मीडिया पे सार्फिन का कहना है कि समृति ईरानी साहबा का जो लिबास था वो किसी तौर भी मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात के शायान शान नहीं था। तो दोस्तों और साथियों, ये चीज़ जब से आई है ना, उस वक्त से ये 2-3 दिन से ये हर जगह पे मौजूदा बहस बनी हुई है कि कैसे ये ख़वातीन का वफ़द जो है ना उसको किसने इजाज़त दी, किन बुनियादों पर दी। क्या वो अक़लियती अमूर की जो वज़ीर हैं वो कोई जो हाजियों के मसाइल हैं, जो हज्जाज इंडिया से जाते हैं हर साल सऊदी अरब फरीज़ा हज की अदायगी के लिए, क्या उनके कोई अमूर थे जिनको हल करने के लिए या कुछ इस तरह के किसी मसाइल पर डिस्कस करने के लिए वह गई थी, या उस दौरे का मकसद कोई और था? इस दौरे के मंजर आम पर आने के बाद से
سوشل میڈیا پر اور سارے میڈیا پر جو ہے نا مختلف طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جبکہ ہمیں اس میں جب ہم نے جتنا جانا پرکھا ہے اس میں ہمیں کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آیا کہ جس میں ہم کہیں کوئی سازشی ماحول بنایا گیا ہو۔ وہ کہا گیا، جب ہم نے اپنے طور پر چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو ان کا بھارتی وفد تھا وہ مسجد نبوی کے اندر نہیں گیا، وہ مسجد نبوی کی جو بیرونی حدود ہے اس کے اندر رہا اور اس کے پاس موجود رہا۔ اس کے بعد ان کو مسجد قباء میں لایا گیا، وہاں ان کو وزٹ کرایا گیا، اور ساتھ ہی جبل احد جو ہے، احد پہاڑ جسے کہا جاتا ہے، اس کا دورہ کرایا گیا۔ تو یہ ایسے مقامات ہیں جو حرم نبوی میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ کسی غیر مسلم کا آنا یا بیرون ملک سے جو وفود ہے ان کا آنا میرے خیال میں شاید ایک روٹین کا معاملہ ہو، جسے شاید سوشل میڈیا پر یا باقی پلیٹ فارم پر خام خواہ اچھالا جا رہا ہے، جس کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی بھی ہو ایسی شخصیت جن کے لوگ فالورز ہوں، جن کو لوگ جانتے ہوں، جب وہ اس طرح کے مقامات کا دورہ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ جو لباس کی حدود و قیود ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اس کی ایک مثال بیان کریں گے کہ یہاں لاہور میں بادشاہی مسجد کا دورہ کیا تھا، اس وقت کی جو خاتون تھی برطانوی شہزادی ڈیانا، جو اس وقت موجودہ جو شاہ ہیں ان کی بیوی تھی اس وقت پرنسس، انہوں نے جب دورہ کیا تھا تو انہوں نے جب وہ لاہور مسجد نبوی میں گئی ہیں تو انہوں نے بڑا ہی آنریبل لباس جو ہے نا، وہ ہمارا مقامی لباس جو تھا وہ زیب تن کیا ہوا تھا، سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا، حالانکہ وہ ان کی روایت نہیں تھی، نہ اس طرح کا لباس نہ سر پر دوپٹہ، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ایک مقدس مقام جو مسجد ہوتی ہے اس کے احترام میں لباس کا بھی اہتمام کیا اور سر پر دوپٹے کا بھی اہتمام کیا۔ تو ضروری تھا کہ اگر یہ خواتین مسجد نبوی کے آس پاس بھی گئی ہیں تو ان کو کم از کم لباس کی شائستگی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے تھا، یا ان کی میزبانوں کو ان کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کس طرح کا لباس پہن کر جو ہے اس مسجد میں آئیں۔ یہ ایسی مسجد ہے جو دنیا میں ایک عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے، جہاں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کے جس کے نام پر دل دھڑکتے ہیں، جن کی زندگیاں قائم ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وفود کا آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تبادلے ہونے چاہیے تاکہ بین المذاہب جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے اور جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ آ سکے۔ امید ہے آپ اپنا جو ہے ہمارے ساتھ رہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔